The sea is relentless, survival and forgiving. At its heart stands the turong, a testament to resilience. This is the art of struggle. This is turong. Babangon tayo, susulong tayo. Tanang pangita din ng inaning pamubo, dinay ko makakataon sa mga katigwangan. Karon pa ko kibawa ni lisod ning pagkagamaa. Pero ako yung estudyohan kung saong kayang pinabuhi diri pangisdaman kung dili pamana. Pagabi pero ang akong gikuanan kining pamubo kay murag diskansaw ba. Saka gabi adlaw makatuog ta pagkasunod adlaw bukaron siya. Dili lalim ni mayano ni lang yung estudyohan din pagama ni. O pagama po din Tunong Martin, crafting a turong is more than just weaving bamboo. It's a test of skill, patience, and purpose. His craft supports not just his family, but an entire community that depends on his work to brave the seas. Every turong starts with bamboo, chosen for its strength and flexibility. It must be cut, shaped, and woven into a design perfected over generations. Ang material na kong gamiton ni sundang o pagnawi. Kinalang yun siya estudyo. Dili lalim ni. Musika yung imong kago o sipiat yan. Mga bana-bana Punong Martin, mga pila pud ka turong ang mahimo nimo sa kadlaw. Kung isa ka adlaw dasa nawi ug magnawi ta mga skadlog tunga pag manawi pa na siya. Pagama ini mga ug wa ko lain trabaho makahumang kog mga po taman hapon. Kasuway na pagkagbaligya nga nung mga pila sa dimong nahalin. Ang halin ako ani sa 20 ka buo, tag 50 ang buo kani, og nay order. Kaya di man nalim gamon. Og na lay order og way order di ako lang sa nimo. Tao sa pangita. For him, every piece is not just a tool, but a means to sustain his family and honor his craft. In the hands of the young, the turong becomes more than bamboo and knots. It becomes a connection to the past, a promise to the future, and a reminder of the struggle that shaped us. Kana mga tuiga hantod karon mo ni akong panginabuhi ning pamubo. Mo na dinhi na jud ko mo kuan ning panagata pamubo. Mo na akong panginabuhi hantod karon. Tagkag panginabuhi diri kapita. Basta magpugi lang. The turong is more than a tool. It is a testament to resilience, a symbol of harmony with nature, and a legacy of craftsmanship. It is the art of struggle, born from the sea, shaped by hands, and carried forward by those who dare to dream. Buhay natin ay di biro, ang pag-angat isa puso, dahil bawat bangon natin nasa satin din ito. Babangon tayo, susulong tayo. Ano mang pait ang dinaranas mo, may ngiting sasalubong sa iyo.